टूनी और इसका पति राजू आराम से रहते थे। इनके दो बेटे थे, चिंटू और मिंटू। दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। टूनी और राजू अमीर तो नहीं थे, मगर बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पालते और उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करते। टूनी, आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। राजू जी, घर का राशन भी ख़त्म हो गया है, ये बस थोड़े से चावल बचे हैं। टूनी, आप इन चावलों की खिचड़ी बनाकर बच्चों को खिला दें, हम आज गुजारा कर लेते हैं, मैं कल कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। चिंटू, मिंटू बेटा आ जाए, खाना तैयार है। मामा, आज आपने क्या बनाया है खाने में? बेटा, आज खिचड़ी बनाई है मैंने। मामा, ये क्या बात हुई, हम कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खा रहे, आप कुछ और अच्छा क्यों नहीं बनाती? मेरा बहुत दिल कर रहा है मामा। मेरे बच्चों, आज आप ये खिचड़ी खा लें, कल मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ अच्छा लेकर आऊँगा। अरे वाह पापा, कल आप पक्का लेकर आइएगा। मामा, आज आप दोनों खाना नहीं खाएंगे क्या? सिर्फ 2 ही प्लेट बची हैं। बेटा, वो हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो आपके पापा और मैंने पहले ही खाना खा लिया था। आप दोनों खाएं ना खाना, पेट भर के खाना। ये देखो मेरे बच्चों, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैं आपके लिए समोसे और खिलौने लाया हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ना? अरे वाह पापा, वाह, बहुत मज़ा आएगा। टोनी, ये ले, मैं घर के लिए कुछ राशन लाया हूँ। राजू जी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? क्या आपको कोई काम मिला है? हाँ टोनी, मुझे कालू सेठ के यहाँ अच्छा काम मिला है, मैं एडवांस ले लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। राजू बहुत मेहनत करके पैसे कमाता और टोनी भी स्वेटर बुनकर बेचती, और दोनों खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पालते और उन्हें पढ़ाए लिखाए भी, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते। ऐसे ही साल गुजरते गए और टोनी और राजू के दोनों बेटे बड़े हो गए और उनको अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई। इन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की शादियां कर लीं। राजू और टोनी अब बूढ़े हो चुके थे। चिंटू और मिंटू अपने अपने घरदारी में मसरूफ़ हो गए और अपने माँ बाप का ख्याल भी नहीं रखते थे। मेरा बदन बहुत दुख रहा है। राजू जी, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं चिंटू मिंटू को कहती हूँ कि आपको दवा ला दें। चिंटू, मिंटू बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, तुम उनको कोई दवाई ला दो या किसी अस्पताल में चेकअप करवा दो। अरे मामा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि किसी अच्छी जगह उनका इलाज करवा सकें। आप इन्हें किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं, हमें बहुत काम है और भी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। बेटा सुनो तो, चिंटू मिंटू बेटा। राजू जी, हमारे बच्चों के पास ना तो हमारे लिए पैसे हैं और ना ही वक्त, हमने कैसे इनको अपना पेट काट काट कर पाला था और ये सब भूल गए हैं एहसान फरामोश। कोई बात नहीं टूनी, तुम गम ना करो। बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन राजू की मौत हो गई और उसके जाने से टूनी बहुत अकेली हो गई। हर वक्त राजू को याद करके रोती रहती और अपनी बहुओं और बेटों का बुरा व्यवहार देखकर वो खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो गई। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे खाना बना दो और चिंटू और मिंटू से कहकर मुझे दवाई मंगवा दो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अरे बुढ़िया,
ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں یا تمہیں دیکھیں؟ تمہارے بیٹے بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے پریوار اور بچوں کو پالیں کہ اب تمہاری فرمائشیں پوری کریں۔ میں نے کتنے پیار اور لاڈ سے اپنے بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کیا، اور بدلے میں مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اوپر والا کبھی بھی کسی کو ایسی اولاد نہ دے جو اپنے ہی ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اجی سنتے ہیں، ہم آپ کی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکے ہیں۔ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم ان کی دیکھ بھال کریں یا آپ کی ماں کو دیکھیں؟ ارے میں تو کہتی ہوں کہ ہم انہیں اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایسے بزرگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور علاج بھی کرواتے ہیں۔ آپ لوگ انہیں بھی وہاں چھوڑ آئیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں منٹو، کویتا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کل ہی انہیں وہاں چھوڑ آئیں گے۔ اگلے دن ٹونی کے دونوں بیٹے اسے اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے، پھر دوبارہ کبھی منہ موڑ کر نہ دیکھا اور نہ کبھی ٹونی سے ملنے گئے۔ ٹونی بیچاری اپنے بیٹوں کے غم میں ہر وقت اداس رہتی اور روتی رہتی۔ ایک دن چنٹو، منٹو اور ان کے بچے بیٹھے تھے۔ پاپا، میں نے ایک بات پوچھنی تھی۔ ہاں بیٹا، پوچھو۔ پاپا، آپ ہمیں کتنے پیار سے پالتے ہیں نا؟ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو اور ماما کو بھی ہم اولڈ ہاؤس چھوڑ آئیں گے جہاں دادی کو آپ چھوڑ کر آئے تھے۔ جی، مجھے دادی کی بہت یاد آتی ہے۔ دادی بھی ہمیں یاد کرتی ہوں گی نا؟ آپ جب وہاں رہنے جائیں گے تو آپ بھی ہم سے ایسے ہی اداس ہوں گے نا؟ اپنے بچوں کی یہ باتیں سن کر چنٹو اور منٹو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مگر جب وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے اپنی ماں کے پاس پہنچے تو ان کی ماں ان کے جانے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ مگر اب پچھتانے اور رونے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ ان کی ماں تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی اور ان دونوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی میراث یعنی کہ اپنی ماں کھو دی، جو اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ اولاد کی اصل زندگی تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے۔ وہ ماں باپ جو خود دھوپ چھاؤں میں رہ کر اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور ہاں، ماں باپ اگر مر جائیں تو دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔